السلام علیکم، شہرنامہ کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے شہ سرخیاں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 462 تک جا پہنچی۔ متاثرین کی تعداد 20,164 ہو گئی۔ 5,114 افراد نے کرونا کو شکست دے دی۔ کرونا وائرس سے پنجاب میں سب سے زیادہ 7,524 افراد متاثر۔ سندھ میں 7,456، خیبر پختونخوا میں 3,129 افراد کرونا کے مرض میں مبتلا۔ بلوچستان میں 1,218، گلگت بلتستان میں 364، اسلام آباد میں 393 اور کشمیر میں 71 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ اوکاڑا میں رمضان شروع ہوتے ہی سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ آسمان پر پہنچ گئے۔ سستا رمضان بازار نہ لگنے سے شہریوں کو مشکلات بڑھ گئیں۔ رحیم یار خان کے گرد و نواح میں ٹڈی دل نے لاکھوں کی تعداد میں تیار فصلوں پر حملہ کر دیا۔ کئی دیہات متاثر۔ ٹڈی دل بھگانے کے لیے تاحال اقدامات نہ کیے جا سکے۔ دنیا پور میں گیس سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو عملے ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کرنے لگے۔ پولیس کے مطابق ریفریجریٹر میں گیس بھرنے کے دوران دھماکہ ہوا۔ مناوالا میں نوجوان نے چندرکوٹ نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ نوجوان کی لاش تاحال نہر سے نہ نکالی جا سکی۔ ریسکیو ٹیمیں لاش کی تلاش میں مصروف۔ اور مظفر گڑھ میں واقع مسجد سکینۃ الصغریٰ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ۔ خوبصورت گیٹ اور صحن لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہیں۔ بلیٹن میں شامل ہے اس بارے میں خصوصی رپورٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور یہاں آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے جاری لاک ڈاؤن سے کاروبار مفلوج ہو کر رہ گیا۔ آٹو مارکیٹ کے تاجر کہتے ہیں حکومت سے اپیل ہے کہ دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹے تاجر اور روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کرنے والے دہاڑی دار پریشان حال۔ لاہور کی سب سے بڑی آٹو مارکیٹ منکمنی روڈ 1 ماہ اور 10 دن سے بند ہے۔ مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری داؤد بٹ سمیت دیگر تاجروں نے میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی سب شعبوں کی طرح ہمیں بھی SOPs کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ گورنمنٹ تک ہمارا میسج پہنچایا جائے۔ ہم لوگ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اداروں سے کہ ہمارے منڈکمی روڈ کا خیال کیا جائے۔ منڈکمی روڈ کے تاجر اس وقت 2000 کے قریب دکاندار ہیں اور 2000 کے قریب ہماری لیبر ہے جو بہت پریشان ہے۔ ہم معاشی طور پر بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کی سے درخواست ہے کہ کم از کم عید تک لوگوں کو تو راشن بانٹتے ہیں، ہمیں یہ ریلیف دیا جائے کہ ہم کم از کم عید الفطر تک اپنے بچوں کا روزگار کما سکیں۔ آپ نوٹیفیکیشن فوری طور پہ جاری کریں۔ آپ کی تمام SOP پہ جو ہوگی ہم عمل درآمد کریں گے۔ اور آپ تمام مارکیٹ کو، میں یہ میڈیا پرسن کو کہتا ہوں، آپ تمام ہماری مارکیٹ کو دیکھ لیں، تمام کو تالے لگے ہوئے ہیں اور تمام تاجر پریشان ہیں، لیبر تمام پریشان ہیں۔ مجھے اس کا کوئی حل دس دیں یا فوری طور پہ اس کو اوپن کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنے بال بچوں کا روزگار کما کے یہ رمضان میں یہ تھوڑی سی کوئی اپنا روز بسر کر سکے۔ جبکہ روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے الیکٹریشینز اور مزدور نے بھی میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم گھروں میں بند بیٹھے ہیں۔ جی اسی اتنے منڈکمی روڈ دے مزدور ہے، سارے 2000 مزدور ہے، بیچارہ بھوکا مرن دے آوے۔ گورنمنٹ نے ریلیف دیتا 12,000 روپے دا مزدور نو ملے گا، وہ بھی نہیں ملیا۔ سارے بھوکے مرن، دکاناں کھلن گیا تو ساڈا کوئی روزگار چلے گا؟ ایسی تو بالکل مر گئے ہیں۔ میرے 8 بال نے، میں کتنے جاواں، کتوں لیا کے دیاں؟ وہ آپ تڑفندے، اسی آپ تڑفندے ہیں کہ اسی اتنے آ کے سڑکاں تے کھلوتے ہیں، تاجر بھی ساڈے نال کھلوتے ہیں، یہ بھی کرن گے کچھ تو سانوں ملے گا۔ یہ کوئی چیز دین گے تو اسی فٹنگ کریں گے تاکہ ساڈے ٹھڈ 'چ جائے گا، ساڈے بچیاں دا ٹھڈ پلے گا۔ تو سانوں کچھ ریلیف دین کہ سانوں مارکیٹ کھولن کہ اسی کام کر لیے۔ کہ مارکیٹ ٹوٹلی بند ہے لیکن سب دکاندار جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے نا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں، ساتھ میں ان کے لیبر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں۔ تو حکومت سے گزارش ہے کہ کوئی
इनके हालात पे कोई नजरसानी करे, कोई हमें SOPs दे, हम उन SOPs पर पूरे जो है ना अमल करेंगे। और लेकिन हमें कोई टाइम बताया जाए कि उससे हम अपने आगे जो रोजगार कुछ थोड़ा सा कमाएं, कोई ईद का मौका आ गया कुछ के थोड़ा सा करें, कुछ बेहतर हालात हो जाए, नहीं तो लोग जो है ना फिर वो फाकों पे आगे जाएंगे। कैमरामैन अब्बास अली के साथ नदीम खान, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। कसूर में प्राइस कंट्रोल कमेटियों की लापरवाही की वजह से दीगर अशिया की तरह खजूर के रेट भी दुगने हो गए, जिससे रोज़ादार का खजूर से रोज़ा खोलना भी मुश्किल हो गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा कसूर मियाँ काशिफ से। जी मियाँ काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आते ही जहां पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहां पर जो खजूरों की कीमतें हैं वो भी आसमानों को छू रही हैं। मैं इस वक्त कसूर सब्ज़ी मंडी में एक खजूर की दुकान पर मौजूद हूं। यहां पर मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाईजान क्या कहेंगे, खजूर महंगी बेची जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ये पिछले माह हमने 3000 की पेटी खरीदी थी, अब ये 9000 की मिली है, इसीलिए खजूर का रेट ज़्यादा हो गया है। तो गरीब आम खरीदने पर मजबूर है, वो पहिया पहिया आधा किलो लेके जा रही हैं। पिछली दफ़ा किलो लेके जा रही थी, लेकिन अब ये वजह यही है, पेटी 9000 10,000 की मिल रही है, यही वजह है खजूर का रेट। जी जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के पहले जो है वो खजूर की पेटी जो है 3000 रुपये की मिलती थी, अब रमज़ानुल मुबारक के आते ही जो है वो खजूर की पेटी 9 से 10,000 रुपये की मिल रही है, जिसकी वजह से दुकानदार का यही कहना है कि हम भी जो है वो पीछे से महंगी चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से आगे जो है खजूर महंगी बेचने पर मजबूर हैं। जी ठीक है मियाँ काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उकाड़ा में रमज़ान शरीफ के बाबरकत माह में सब्जियों और फलों के रेट आसमान पर पहुंच गए। सस्ता रमज़ान बाजार ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उकाड़ा में रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया। गरीब समेत सफ़ेद पोश लोग शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी दावों के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक से कबल अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी के ऐलानात किए गए, लेकिन मुनाफाखोरों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा करके शहरियों को मजीद परेशान कर दिया। जी सस्ते रमज़ान बाजार तो इस दफ़ा लगाए नहीं गए, उसकी वजह से जो जितने भी दुकानदार हैं, जो खरीदार को मनपसंद और मनमाने रेटों के ऊपर जो है वो सब्जियां वगैरह फरोख्त कर रहे हैं। लीमू की बात ही अगर हम करते हैं तो 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि उसका रेट जो है 300 कुछ रुपए है। शहरियों का कहना है कि इस साल सस्ता रमज़ान बाजार भी नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से दुकानदार अपने मनमाने रेट पर सब्जियां और फल फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेकर हमें रिलीफ दिया जाए, ताकि हम पुरसकून सहरी और इफ्तारी कर सकें। कैमरा टीम के साथ आमिर तालिब, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। जनूबी पंजाब में बहुत से मकबरों की इमारतें और मसाजिद देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। मुजफ्फरगढ़ में वाक़े मस्जिद सकीनतुल सुग़रा अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रमज़ान। मस्जिद सकीनतुल सुग़रा 31 जनवरी 2006 में मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में डॉक्टर इस्माइल बुखारी ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े मस्जिद की तर्ज पर तमीर करवाई। मस्जिद बनाने वाले माहिर कारीगर, इंजीनियर और तमाम मटीरियल भी तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद की तमीर का काम 1.5 साल में मुकम्मल किया गया। मस्जिद को 32 गुंबद पर मुश्तमिल साइंसी तर्ज पर ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया। मस्जिद की अगली जानिब 2 खूबसूरत मीनार तमीर किए गए, जिनकी ऊंचाई 55 मीटर है। मस्जिद का अंदरूनी गेट सागवान की लकड़ी से तैयार करवाया गया। मस्जिद का अहाते में गुजरगाह की जगह खास किस्म का पत्थर नस्ब किया गया, जिस पर चलने से शदीद गर्मी में भी पैरों को ठंडक का एहसास होता है। जिन्होंने बनवाई है उनका नाम डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी है, जिनका भाई घर इधर करीब है और जो माशाल्लाह अभी 1970 से अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। शाह साहब ने, डॉक्टर साहब ने तुर्की का विज़िट किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस जैसी मस्जिद है, वहीं से नक्शा ले आए और कारीगर भी तुर्की से ले आए और ये सारा काम तुर्कों ने किया है। माशाल्लाह कारीगर, इंजीनियर मुकम्मल तुर्की थे। मस्जिद में बैक वक्त 5000 नमाजियों की जगह मौजूद है। मस्जिद से मुल्हक़ा मदरसा जामतुल सुल्तानुल उलूम में दीनी असरी तालीम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम क्लासेस, शरई तालीम, बम्बाई कंप्यूटर दी जाती हैं। नमाजियों के साथ साथ पूरे मुल्क से सियाहों की बड़ी तादाद भी मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। दौरे जदीद की तामीर मुकम्मल हो गई है, तो उसके बाद ही ये मदरसा जो है ये बहुत ही पुराने बुज़ुर्गों की दरसगाह है। तो यहाँ पे कई सौ साल से ये मदरसा
चला आ रहा है। ये बहुत प्यारी मस्जिद जो है ना, ये हमारे इलाके की एक खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पे इस मस्जिद में अपना कोई 5000 बंदा जो है ना बाजमात नमाज पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पे यानी कि दूर दूर से लोग अपना इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। ये तुर्की का नक्शा है, इसके अंदर बहुत प्यारी खताती लिखाई जो है वो तुर्की के इंजीनियरों ने कि ये मस्जिद जनूबी पंजाब की फ़नी तमीरात में खूबसूरती का इजाफा है। कैमरा टीम के साथ अली रमज़ान, मेट्रो 1 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हब में लॉकडाउन से मुतासिर 3000 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी की हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3000 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर कादिर बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बाइस गरीब और मेहनत कश तबका मुतासिर होकर अपने घरों में महसूर हो चुके हैं। ये वक्त सियासत वोट हासिल करने का नहीं बल्कि लॉकडाउन से मुतासर अफराद और उन तक राशन पहुँचाने का वक्त है। मुस्लिम लीग नून लसबेला के जिम्मेदारान और वर्कर्स मुस्तहिकीन तक राशन पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि वो राशन मुस्तहिकीन तक पहुँच सके। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी की हिदायत पर हब में लॉकडाउन के बाइस 3000 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया जा रहा है, जो कि इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान में ये सिलसिला जारी रहेगा। आसार कदीमा जोलियां का शुमार दुनिया के कदीम तरीन आसार में होता है, जो कि हुकूमती अदम तवज्जोही का शिकार है। मज़ीद अहवाल जानते हैं टेक्सिला से फयाज खान की इस रिपोर्ट में। आसार कदीमा जोलियां 1980 से आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल हैं, जिसे यूनेस्को के तहत आलमी सकाफती और कुदरती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिका कन्वेंशन ने तैयार किया। इस फहरिस्त में शामिल होना ही न सिर्फ आसार की आलमी सकाफत में खुसूसी अहमियत की तस्दीक है। यहाँ पे विजिटिंग के लिए आए हैं और 244 जो है ना स्टेप हम चढ़ कर ऊपर आए, एक्सरसाइज भी होगी और सैरो तफरी भी होगी है। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि बहुत प्यारा मंजर है, पानी भी है और काफी खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है। यहाँ पे हम अभी आए हैं जी, काफी ऊंचाई पे ये जगह वाक़ है, तो बहुत अच्छा पुरफज़ा मकाम है। इसकी बड़ी तारीफ हमने सुनी थी, जोलियां जो ये आसार कदीमा रिमेन्स हैं, तो यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। वाकई इस जगह को देखना चाहिए। मैं अपने देखने वालों को भी कहता हूँ कि वो यहाँ इस जगह पे तशरीफ लाएं और इस जगह का विजिट जरूर करें। किरदार के सान दौर के 300 फुट ऊंचाई पर तामीर शुदा बुत मत के एक स्टूपा और खानगा पर मुश्तमिल है। इनकी खुदाई 1916-17 में सर जॉन मार्शल की ज़ेरे निगरानी की गई। बड़े स्टूपा की ऊंचाई मुरब्बा शक्ल की बुनियाद की शुमाली जानब निकला हुआ अजीना ड्रम तक रसाई के लिए है, जो बिल्कुल गिर चुका है। स्टूपा की बुनियाद कंजूर के पतले स्टोनों से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम शुदा है, जिसमें मुख्तलिफ बुत मत के बड़े बड़े बुत बहालत मराकबा लगाए गए थे। मशरकी जानिब महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति अतिया देने वाले बुद्ध बख्शू का नाम बुद्ध मित्रा धर्माना जैन खुरूशी रस्मुल खात्मे कंधा है। स्टूपा के इर्द गिर्द बलाई हिस्से में मुरब्बा शक्ल के 21 मंती स्टूपा हैं, जबकि जरी हिस्से में सिर्फ 5 स्टूपा तामीर किए गए थे। मशरकी जानब खानगा कुछ ऊंचाई पर वाक़या है, जिसके वास्त में चौकोर सहन है और इर्द गिर्द कमरों की कतारें हैं, जिनके सामने बरामदा लकड़ी के स्टूलों पर सादा था। शुमाली जानब एक कमरे को इबादतगाह में तब्दील किया हुआ था और यहाँ बुत मत की मिट्टी से बनाई हुई 13 मूर्तियाँ रखी गई थी और इनके साथ ऊपर जाने के लिए जीना है। असेंबली हाल में लकड़ी के स्टूलों पर 4 पत्थर रखे हुए हैं। जनूबी जानिब वर्ची खाना, स्टोर और खाने का कमरा और मशरकी दरवाजे पर मुत्तसिल मुहावजों के लिए कमरा है। दुनिया का कदीम तरीन सकाफती विरसा जोलियां, जो कि हुकूमती
عدم توجہ کا شکار ہے. اگر حکومت کی جانب سے اس پر مزید توجہ دی جائے تو زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فیاض خان، میٹرو ون نیوز، ٹیکسلا. جنگ میں ماہ رمضان المبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں فاروق ہاشمی سے. جی فاروق، اپڈیٹ کیجیے گا. جھنگ پولیس نے بھی اپنا سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے اور اس پر وہ عمل پیرا ہیں. ڈی پی او جھنگ سردار غیاث گل خان نے بتایا کہ 502 مساجد، دینی مراکز کو پر 1942 کے لگ بھگ سیکیورٹی اہلکار اور ملازمین اور افسران جو ہیں وہ تعینات ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کیمراز بھی نصب کر دیے گئے ہیں. ان ملازمین کو چیک کرنے کے لیے ڈی ایس پیز کی بھی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اور جو ملازمین مسجد دینی مراکز کے باہر ہیں ان کو ایس او پیز جو کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہ کرنا نمازیوں کو وہ لازم قرار دیا گیا ہے. اور مساجد میں اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ برقرار رکھا جائے. اور دفعہ 144 کی بات کی جائے تو ڈاکٹر جو ڈی پی او جھنگ ہے، ڈاکٹر سردار غیاث گل، وہ سختی سے عمل پیرا ہیں اس بات پر کہ دفعہ 144 کا خاص خیال رکھا جائے. جو شہری دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں اور ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے. ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ 27 جو مقدمات ہیں ایک دن میں ہی درج کیے گئے ہیں دفعہ 144 کے حوالہ سے، اور 54 کے قریب لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق ہاشمی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، وہیں پنجاب پولیس کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں. مشکل کی اس گھڑی میں جہاں پنجاب پولیس ننکانہ کے شیر جوان دن رات ڈیوٹی کے فرائض آسان طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، تو وہیں پنجاب پولیس ننکانہ غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شعیب دستگیر کی خصوصی ہدایت پر ڈی پی او ننکانہ اسماعیل رحمان کھاڑک کی زیر نگرانی ضلع بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ سینکڑوں خاندانوں میں اپنی مدد آپ کے تحت راشن بیگ تقسیم کیے گئے. راشن بیگ میں آٹا، چاول، دالیں، چینی اور مسالہ جات کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء بھی شامل تھیں. اس موقع پر ڈی پی او ننکانہ اسماعیل رحمان کھاڑک نے کہا، ضلعی پولیس ننکانہ غریب اور مستحق خاندانوں کی مدد کرنے کے جذبے سے سرشار ہے. کورونا ریلیف راشن بیگ کی تقسیم عوام پولیس دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. پنجاب پولیس ننکانہ مشکل کی اس گھڑی میں مستحق خاندانوں کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرے گی. پنجاب پولیس ننکانہ کی جانب سے غریب خاندانوں میں راشن بیگ کی تقسیم کو شہری حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. چودھری محمد کامران، نمائندہ میٹرو ون نیوز، ننکانہ صاحب. ننکانہ صاحب میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی مالی امداد اور ان میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. وزارت انسانی حقوق پنجاب اور سماجی تنظیم کی طرف سے 100 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. مزید بتا رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے شیخ سلمان خالد اپنی اس رپورٹ میں. وزارت انسانی حقوق پنجاب اور سماجی تنظیم تانگ وسیب کی طرف سے ننکانہ صاحب میں 100 مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا. راشن حاصل کرنے سکھ، ہندو اور مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد بھی شامل تھے. یہ راشن میں نے تقسیم کیا، اس میں کسی بھی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے. جو اس بات کا ہم پیغام دینا چاہتے ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے کہ یہاں پاکستان کے اندر تمام اقلیتیں اکثریتیں برابر ہیں، اور اس وبا کے اندر اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم تمام لوگ متحد ہیں، اکٹھے. راشن حاصل کرنے والے افراد نے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کرنے پر سماجی تنظیم کا شکریہ ادا کیا. کورونا وائرس کے جو متاثرین ہیں ان سب کو ہم بلا تفریق راشن دے رہے ہیں، جس میں ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، وہ سب کو ہم بلا تفریق راشن دے رہے ہیں کیونکہ یہ کورونا متاثرین کے لیے ہے. سماجی تنظیم کی طرف سے مختلف شہروں میں اب تک 1000 سے زیادہ مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا. کیمرہ مین مرزا حماد ریاض الحق کے ساتھ شیخ سلمان خالد، میٹرو ون نیوز. خانیوال میں سرعام منشیات فروشی کا سلسلہ جاری ہے. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور پولیس منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نعیم اقبال سے. جی نعیم، اپڈیٹ کیجیے گا.
खानेवाल में मंशियात फरोशी का घिनौना धंधा जो है वो सरेआम जारी है। रमज़ान उल मुबारक के महीने के अंदर जो है दिन दहाड़े जो है मंशियात फरोश सरेआम मंशियात फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मंशियात फरोशी का सिलसिला जो है वो जारी है। मंशियात से जो है नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्क्रीन के ऊपर जो शख्स सरेआम जिसको हम दिखा रहे हैं मंशियात फरोख्त कर रहा है, इसका नाम राशिद और फराशा है और ये अरसा दराज से जो है ये मंशियात फरोशी के धंधे के अंदर इन्वॉल्व है और इसकी पूरी फैमिली जो है ये मुलव्विस है मंशियात फरोशी के धंधे के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि थाना सिटी के अंदर जो है वो बोगस कार्रवाइयाँ की जाती है। मंशियात पीने वालों के ऊपर जो है उनको पकड़ के उनके ऊपर 9C के मुकदमा जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। सियासी समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस एहलकार जो है जो बड़ी मछलियाँ हैं मंशियात फरोश जो करते हैं उनके ऊपर तो हाथ नहीं डाल रहे, क्योंकि ये लोग मंथलियाँ लेते हैं और दूसरी जानिब मंशियात पीने वालों के ऊपर बोगस मुकदमा दर्ज करके जो है हवालात में बंद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे। डस्का में खल्क़ मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। तवील लॉकडाउन के बायस डस्का में भी हजारों खानदानों के अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में खल्क़ मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक खानदानों के घरों में राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी है। 10 साल की तरह इस साल भी गुज़श्ता 25 सालों से खल्क़ मोहम्मदी फाउंडेशन की तरफ से अलहाज बाबा जी खालिद महमूद मक्की मन्नी साहब, चूँकि वो अफ्तारियों सहरियों का बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे, इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की वजह से वो शायद मुश्किल हो जाए। जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना वायरस की बीमारी आई है, इस हवाले से डस्का शहर में बहुत सारे घरों में सैकड़ों घरों में जो है हमारे कारकुन जो है वो पका पकाया खाना जो है वो दे के आ रहे हैं। खल्क़ मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से इससे कबल भी मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान के अलावा सारा साल ही एक वसी दस्तरखान लगाया जाता रहा है। ताहम लॉकडाउन के बायस ऐसा मुमकिन न हो सका और फाउंडेशन की जानिब से रवां बरस माह रमज़ान में हजारों नए खानदानों को शामिल किया गया है। खल्क़ मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों ख़ानदानों के घरों तक रमज़ान पैकेज पहुंचाने का सिलसिला जारी है। खल्क़ मोहम्मदी फाउंडेशन राशन के अलावा पका पकाया खाना भी ज़रूरतमंद अफराद के घरों तक पहुंचाने में मसरूफ़ है। कैमरामैन आसिफ भट्ट के साथ अजमत नकवी, मेट्रो 1 न्यूज़, डस्का। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।